हामलिया कोपाल तेप्लासारकनि कैलासर साब डिभिजन अफिस SDMO sini kokborok kokthai mungsabo suijakliya age hingka khe bangla horop bai suijak tongmani kokborok kokthai tabuk hingkhe bangla kokthai tei ingreji kokthai o ingreji kokthai tei bangla kokthai beno suijagui tongkha sini kokthai rok mungsa kwrwikha SDM office o tei Tripura haste ni rungnai sinai rok uansukhrung rok uansugui naidi sini thinak borok sogoikha neta bai neta walailaio bulailaio yang khai chini hukumu mukumu kokthai rok kumaro kumai thangkha abo Kailasor sub division office Unupoti sub division bai hobjak o mangpili bahai khe chung sini kokthai no chung mansi nai sini bisingo no walaio bulaio kaglaio chung bai chung no kathai manya aboni bagui buini dokha rok bo sujok mankha sini kokthai bo komarui thangkha tamo hingke chung rang mai abono tui se hamjaklai tonglaio dokai kongno pogoi thangbaikha sini uansukhrung rok sini neta montri rok uansuk sidi tabukle sini taku rok bibinno office rogo sini kokthai mungsa suijak kwrwikha abono chung bahai khe supungnai bahai khe chung protest khlainai tabukle sisa sidi o taku rok.